ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 285 إلى الآية 286. الدرس 28 بعد 300. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله بالمو على كافو كبركدا كولي نماندو أكنمو أنا كهرو أنا كفسمن ديابلي بلي بولا أنكا منو فنغو كجري حكلو كجغبولي ما منو كچان نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كفو باتو ماتي من نيچين باتو كاكا ني مسار رحمن كلنته كسيريا كفو الأكرا محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا چيدندو أي چيلا كان لاسي إنا فو أكا كان چوغيا منا المسار سبحانه وتعالى الدليل كشي أن النمى أن التنولي أن الجورو السنغرو تالي أكو كاي تنولي لا أن النمى لا أن الجورو لا أمدلك من يغن كدام فيك أكو عنيه نوي الأكرام محمد صلى الله عليه وسلم أنا أدونغي هناك الصحابة
ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ suratul baqara la n'o ye aya laban ye ka bɔ 285 kana 286. an bɛ walanda 328 na. karamɔgɔkɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala أكو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أنكم جرايان له ولن تملنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى يايرا كافوالي على تدوني داني ما فنشيكم اتسفى من كرة بل ما على كاين ni ala ye jɔn kanu ala mi kanu k'i bɛ se fɛn na dɛ ala mi kanu ko jɔyɔrɔ b'i la ala mi kanu ko se b'i ye wallahi ala mi kanu foyi kama ala y'i kanu parce que ala kaɲi a ka ɲɛ a n'a ka ɲumanya dɔ de y'a to a bɛ kɛ e adamadennin fɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ n'ale de m'a k'i ye parce que a kaɲi a b'i kanu a b'i tanga a bɛ nɛmɛ k'i ye a bɛ hinɛ i la a bɛ ɲɛji cɛ a b'i makow dilan a b'i kamanagankow ɲɛnabɔ i tɛ ko minnu dɔn a b'i ladɔnniya o la i bɛ siran fɛn min ɲɛ a b'i tanga o ma i bɛ siran fɛn minnu ɲɛ i bɛ jɔrɔ ko minnu na a bɛ don i n'a cɛ ala tɛ nin kɛ k'a fɔ ko e adamaden ko jɔrɔ b'i la ko i bɛ se fɛn de la ala bɛ nin kɛ parce que ala kaɲi innahu huwa albarru rahim ale de ye masa ye albarru arrahim masa min ni a kaɲi ala de tɔgɔ albarru rahim masa min ni a kaɲi a bɛ tila ka hinɛ bon adamaden tɛ nin kanu ye a tɛ nin valeur dɔn dɛ mɔgɔ caman tɛ nin kanu in valeur dɔn munna parce que ni ala ye jɔn kanu jɔn kan ka jija a kana farati nin kanu in kana tila a la nin kanu in kana tila a la a kan ka farati o la a kan ka jɔrɔ o la a kan ka siran nin kana tila a la parce que e tɛ se ka ala la ɲɛsin yɛrɛ ma e tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ min b'a to ko ala bɛ sɔn i ye ala yɛrɛ de bɛ sɔn i ye a bɛ sɔn i ye ni sababu min a b'olu kanda a b'i kanda a b'olu bila i kɔrɔ ala yɛrɛ n'a sɔnna n'a jɛna ka hɛrɛ min d'i ma ale yɛrɛ de b'i kanda ka t'o hɛrɛ sira ma n'a bɛ fɛ ka fɛn min d'i ma n'i kan ka deli a b'a bila i hakili la i kan ka deli ni fɛn minnu ye ala yɛrɛ bɛ o delili kuma ninnu bila e hakili la o la ni ala ye nin kɛ adamaden ye a ma fɛn to ye dɛ a ye ko bɛɛ k'i ye sisan i fana jɔyɔrɔ ye mun ye i k'i jija ala ye ne sugandi ala ye ne kɛ silamɛ ye ala ye ne kanda ala ye hɛrɛ caman kɛ ne ye ne bɛ kuranɛ kalan n bɛ taa seli misiri la n bɛ wajuliw lamɛn n bɛ n ka sufɛ seli kɛ n bɛ n ka zikuru kɛ ala ye nin bɛɛ kɛ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la jɔyɔrɔ ko tɛ k'a fɔ ko ne bɛ fɛn dɔ de ɲɛ ala ye ala ɲɛna ma i jɔn fɛnɛ kan cɛsiri jɔn caman bɛ yen ala ma ninnu k'a ye yali n'a kun ye ala ja a t'olu tigilamɔgɔw fɛnɛ a y'olu fili cogo min na a bɛ se ka ne fili ten a ma minnu kɛ silamɛ ye a bɛ se ka ne fɛnɛ kɛ kafiri i n'a fɔ olu kɛcogo mɛ ni ala ye nin kɛ ne ye n'a ma k'olu ye tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka farati nin na parce que da min don n'a y'a dayɛlɛ maa tɛ se k'a datugu ala kɔni ka ko maa tɛ se ka jɔ ani sira cɛ dɛ
o de la a b'a jɛlen fɔ kuranɛ la man yahdihi llahu fala mudilla lahu n'ale ala ye maa min kanda maa tɛ yen min bɛ se k'i fili n'a y'i bila sira kan ayi danfɛn tɛ yen min bɛ se k'i bɔ sira kan parce que ala tɛ décider ko mɔgɔ bɛ se k'a bɔ a kɛcogo la ni ala ye min kɔni kɛ o y'o kɛlen de maa si tɛ se k'o bɔ a kɛcogo la a diyara i ye o bɛ ten a ma diya i ye o bɛ ten mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ a kɛcogo la o la ni adamaden kan ka jigi da fɛn kan a kan ka jigi da ala de kan k'a d'a kan ni ala y'i kanda maa tɛ se k'i bɔ sira kan dɛ parce que ala de ta ye kow ye kanda y'ale de ta ye hɛrɛ y'ale de ta ye n'a y'a di maa min ma o y'o dilen ye maa tɛ se k'a bɔsi n'ala yɛrɛ ye min di ale de bɛ se k'a minɛ maa tɛ se k'a minɛ a ko wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ala fana ye maa min bɔ sira kan k'i fili maa tɛ yen min bɛ se k'i bila sira kan ayi ala k'i la fili ko mɔgɔ bɛ se ka sira yiri la ko mɔgɔ bɛ se k'i kɛ silamɛ ye wali ko mɔgɔ bɛ se k'i kɛ o kɛcogo la ayi hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra u t'a ye jango u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko ninnu ye ala kelen de ta ye o la n'i y'i yɛrɛ ye diinɛ kɔnɔna la k'i bɛ ka bato kɛ i bɛ ka zikiriw kɛ i bɛ ka ala kow kɛ e kan ka mun kɛ sisan pour que nin place in kana to i bolo parce que garantie tɛ yen k'a bɛ se ka to i bolo dɛ ala bɛ se k'a d'i ma bi sini a b'a minɛ o mɔgɔ baden bɛ yen u bɛ mɔgɔw sɔrɔ bi silamɛya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ u cɛsirilen don sini bɛ n'u ye u tɛ silamɛya yɛrɛ la pewu silamɛ dɔw yɛlɛmana ka kɛ kerecɛnw ye waliyazu billah ala k'an kisi o ma o ye ka muruti ka bɔ silamɛya la ka don kafiriya la n balimaw ala y'a fɔ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ko lawla an sabbatnaka lakitta tarkanu ilayhim shay'an qalila a ko muhamadu ni ne ala tun bɛ sabati sɔɔni tun bɛ jɛngɛ ka taa kafiriw fɛ a ye nin fɔ jɔn ye ala kira o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ sabati sira in kan o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye o kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se ka garanti di yɛrɛ ma k'i bɛ se ka ko de kɛ diinɛ in na n'i ye ko o ko kɛ ala de ɲɛna i ma k'a d'i ma i y'a kɛ i selila a diyara ala de i ka seli ala de bɛ fɛ i k'a bato i sunna o de diyara ala ye i ka sun i ye kuranɛ dayɛlɛ k'a kalan wallahi a diyara ala de i ka kuranɛ kalan i ye don caman kɛ i ma se k'a dayɛlɛ o i wulila ka seli su fɛ ala a y'a diya i ka wuli nin ɛri in na i k'a bato i ye sarakati bɔ a diyara ala de i sera ka sarakati bɔ i ye don caman kɛ i ma sarakati bɔ bato fɛn o fɛn n'i sera k'a kɛ ala tan dɛ ɲɛ ma don mago tɛ k'a mago b'i la dɛ a bɛ hinɛ e de la ni alijinɛ don n'i donna a kɔnɔ nafa kisɛ kelen tɛ se ala ma ni jahanamɛ don n'i donna a kɔrɔ a tɔɔrɔ kisɛ kelen tɛ se ala ma ala mago tɛ alijinɛ la mago tɛ jahanamɛ la nka n balimaw maa ni ɲɛji kan ka bɔ fɛn min nɔfɛ i kan ka sa fɛn min nɔfɛ a ɲinini na o de talen don ka di an caman ma fu nka an t'a valeur dɔn k'i kana k'i kɛ silamɛ ye allahu akbar walima mɔgɔ tɛ se o cidenw y'a kanu u somɔgɔw ka kɛ silamɛw ye minnu ye ala teriw ye ala ma sɔn u ma se k'a kɛ e tɛ ciden somɔgɔ ye i ni ala cɛ man di i n'a fɔ cidenw cogo nka ala y'a fulama d'e ma hali yɛrɛ t'i ka kabila mɔgɔ bɛɛ dɔn ala y'i kɛ silamɛ i bɛ seli i bɛ sun i bɛ sarakatiw bɔ i b'i ka kuranɛ kalan i b'i ka sufɛ seli kɛ i bɛ zikiriw kɛ i jija dɛ a kana tila dɛ a tɛ tila ni mun ye ni ala ye hɛrɛ di jɔn ma n'i bɛ fɛ a ka to ye i bɛ ala waleɲuman dɔn de a bɛ hɛrɛ min d'i ma a b'a sabati i tɛ fɛn min dɔn a bɛ na n'o ye wala in shakartum la azidannakum wallahi don o don sufɛ an kan ka wuli de ka ala fo parce que ala y'an kɛ silamɛw ye an kan ka wuli de ka seli ka ala waleɲuman dɔn ala vraiment ye ne kɛ silamɛ i sara tɛ n bolo n fana bɛ se min na
o ye nin arakani ninnu ye dɛ ala bɛ mago to i k'a minɛ i k'i ŋaniya yira ala la dɔrɔn sinon n'i ma seli a bɛ mun kɛ ala la foyi nka ala bɛ fɛ dɔrɔn i k'a yira k'a ye min kɛ k'a diyara i ye i fana niyɔrɔnin n'i jɔrɔnin ye min ye n'i y'o kɛ ala fana bɛ hɛrɛ d'i ma i tɛ min dɔn ala fana b'i laseli yɔrɔ la i tɛ min dɔn nka ala y'a d'e ma e t'a valeur dɔn i bɛ tulonkɛ yɛrɛ de k'a la a laban na silamɛya in yɛrɛ tɛ k'e bolo koba yɛrɛ parce que fɛn min ni mɔgɔ ma segin a la a tɛ k'i bolo koba ye o wari k'a dun k'a tiɲɛ a ka nɔgɔn dɛ nka i yɛrɛ k'a ta kabini sɔgɔma fo wula fɛ i ye baara kɛ i ye 200 min sɔrɔ hali ni mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 dun o la k'a sɔrɔ a ma kɛ n'i diya ye a kuma dɔ la n'i dimina f'i ɲɛji bɛ bɔ munna parce que i sɛgɛnna a la a bɛ digi i la bon silamɛya n'a fulama taara ka di maa min ma i nana don a kɔnɔ ten e t'a ɲɛdɔn i fa n'i ba sɔrɔ silamɛ e tɛ valeur dɔn a la ko ka wuli ka seli su fɛ cɛ o temps tɛ anw bolo nka n'a fɔra ko wuli ka seli su fɛ don o don 1,000,000 bɛ d'i ma i bɛ sunɔgɔ tɛ sunɔgɔ dɛ nka ala ka fisa ni 1,000,000 ye nafa min bɛ ala ko la e t'a dɔn ko nafa b'a la fo n'i jiginna kaburu kɔnɔ wagati min o wagati nafolo tɛ se k'i kisi fɛɛrɛ foyi t'i bolo ye fɛn min bɛ se k'i bɔ bolo la o ye ka silamɛya ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisha kelen k'a fɔ a ɲɛna a kelen ka wuli ka seli sufɛ seli cayalen jɔ kojugu cayalen sen tabara ninnu tun bɛ funu de ka funu tellement a bɛ mɛn jɔlen sen ninnu bɛ funu de an b'a Aisha ko a ma radiyallahu ta'ala anha ya rasulallah ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إك جرمونا على يافا كيما مين تمنا أني ما مين يرك ما أماني ببويه إما كون يننو إتي داك سنو أي منجابي أكو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أكو يلي نتا كنغاك جومي على ولي ماندون o kɔrɔ ni ala ye hɛrɛ bonya maaw ma ka silamɛya la e ka wale ɲuman dɔn ala ye o kan ka bonya ka tɛmɛ bɛɛ ta kan parce que nɛmɛ min kɛra alakira a ka bon ni bɛɛ ta ye ni alakira ka nɛmɛ ka bon ni bɛɛ ta ye donc alakira ka jɔnya n'a ka ala wale ɲuman dɔn o fanga de kan ka giriya ka tɛmɛ bɛɛ ta kan n'ale jɔra fo ka sen funu nɛmɛ min dira ma ani sen funu ka kan dɛ nɛmɛ min dira ma ani sen funu ka kan donc o ye ciden se de ye mais ka fara nin bɛɛ kan ciden n'a kun y'a ten duuru duguma a b'a fɔ allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik n tigi ala ne b'i deli n'i ka diɲɛ ye i kan kisi i ka dimi contre ma wa bi mu'afatika min uqubatik n tigi ala ne b'i deli n'i ka lafiyama kow ye i kan kisi i ka ɲangataw tɔɔrɔ wa a'udhu bika minka ntigi ala ne bɛ deli e yɛrɛ i kan kisi e yɛrɛ ala contre la i kan kisi e yɛrɛ ala ma la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik ne mani tanu cogo o cogo ne tɛ se k'i tanu ka se tanu ni dan na i n'a fɔ e ala yɛrɛ b'i yɛrɛ tanu cogo min ne alakira tɛ se k'o kɛ ne tɛ se k'i tanu ka kɛ i n'a fɔ e ala yɛrɛ b'i yɛrɛ tanu cogo o la n balimaw nɛmɛ minnu b'an bolo silamɛya ye nɛmɛba ye hɛrɛba don mɔgɔ bɛ fɛn ja dɔn de n'i bɛ a kɔnɔ n'i sɛgɛnna a nɔfɛ i ma sɛgɛn fɛn min nɔfɛ i t'o ja dɔn sahabaw bɛ diinɛ in ja dɔn dɛ wallahi u b'a ja dɔn u ni tora la u ka nafolow tora la u ka denbayaw tora la olu bɛ diinɛ in ja dɔn o de la olu ye kow ye u ɲɛ la maa min ka sɛgɛn n'a ka sabali ni a ka ala bato n'a ka ala ɲɛsiranya maso la a ka harama i bɛ se k'o y'i ɲɛ la olu sɛgɛnna dɛ nka u ka sɛgɛn kojugu ala ye mɛlɛkɛw jigi sanfɛ ka na far'u kan kɛlɛ kɛnɛ kan u ni mɛlɛkɛw bɛ kɛlɛ la jibril ni mɛlɛkɛ 1000 jiginna badiri don
kana fara Alakira ni sahabaw ka kɛlɛ kɛnɛ kan k'u dɛmɛ u ye mɛlɛkɛw ye u ɲɛ la k'u to jihadu la e ser'o ma nka u ma sa fo Ala y'a yir'u la k'u bɛ alijinɛ la kulonkɛ tɛ kɛ diinɛ in na olu ɲɛna olu bɛ ko bɛɛ de kɛ Ala ko in kama koyi nka n'i ma segin a la n'a fulama dir'i ma e tɛ se ka valeur dɔn koyi ayi e ma segin fɛn min na n'o nana i b'a tan k'a yɛrɛkɛ de o de la silamɛya in bɛ anw bolo don min na n'an ye temps sɔrɔ an b'a kɛ don min n'an ma temps sɔrɔ o y'o don ye munna parce que an tɛ valeur de dɔn a la a t'an bolo koba de ye a b'a pour que fɛnɛ ka kɛ fɛnba ye Ala bolo fo Ala ka diinɛ in de ka kɛ koba y'i bolo ni nin diinɛ in kɛra koba y'i bolo wagati min i ka wagati bɛ t'a la i ka sunɔgɔ bɛ tiɲɛ a kɔsɔn i ka nafolo bɛ t'a la i ka temps bɛ perdre a la o wagati la fɛn fɛn perdre la k'i to Ala ko la Ala bɛ fɛn bila o nɔ la min ka fisa min perdre la mais a tɛ perdre Ala ka jago la dɛ i bɛ tɔnɔ sɔrɔ tɔnɔ min ni hakili t'a la temps perdre tɛ ye Ala ka ko la ni kɔni ye temps o temps ta Ala kama i ka da la k'a fɔ ko o wagatiw de i ka wagatiw la juman ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ wagati fu minnu ta ko wɛrɛw la olu tɛ nka i bɛ wagati min kɛ Ala ko la o de ye ko bɛɛ lajɛlen ye a ko laha ma kasabat wa alayha maktasabat i ye fɛn min kɛ o de baraji b'i ye ɲuman na i b'o tɔnɔ sɔrɔ i b'a hɛrɛ sɔrɔ mɛ n'a y'a sɔrɔ juguman fɛnɛ don i b'a tɔnɔ fɛnɛ sɔrɔ dɛ ni tile min don i bɛ segin a kɔrɔ dɛ o la a ko muminun ye Ala deli Ala ye jaabili kɛ a ko ale Ala tɛ doni da maa kun maa tɛ se min kɔrɔ n'i ye min kɛ o de bɛ d'i ma fɛn tɛ bɔ a la dɛ n'i ye min kɛ juguman fɛnɛ la i bɛ sara n'o de ye fɛn tɛ fara a kan tɔɲɔli t'ale Ala fɛ o la muminun sisan u ko rabbana an tigi Ala la tu'akhizna i kana ɲangata i kana minɛ in nasina ni an ɲinɛna ka ko minnu kɛ aw akhtana wali an filila Ala ye jaabili kɛ hadisul qudsi la a ko qad fa'altu a ko n sɔnna n tɛna aw minɛ o ma n y'o bɔ yen ɲinan ni fili mana aw sɔrɔ ko o ko la ni Ala yafalen don o ma taa ni ka segin t'o la o kɔfɛ o ko wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina o tɛ an tigi Ala i kana doni n da anw ko isra ni ye mun ye alhamlu thaqil doni girima i kana doni dan kun doni min n'i y'a ɲɔgɔn da maa tɛmɛnenw kun ka kɔn anw ɲɛ juifu ani chrétiens wallahi n balimaw maa tɛ se Ala ka jɔn ninnu na ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan n'i y'a ye k'e bɛ lafiya e bɛ dumuni kɛ e b'i ka sunɔgɔ kɛ e b'i ka Ala kotaw kɛ i b'i ka manamana kow kɛ i b'i ka batara kow kɛ nin bɛɛ la Ala kelen don k'i to yen a ma dumuni tigɛ la a ma ji tigɛ la a m'i ka kɛnɛya yɛlɛma i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ka ɲi dɛ o bɛɛ kɔfɛ a bɛ tila ka tubi dayɛlɛ i ye wallahi donu bɛ Ala bolo ni Ala y'a sigi kun su kelen bɛ kɛ san 20 ye ka su ko yanni dugu ka jɛ a bɛ k'i bolo ko i ye san 20 de kɛ problème na a bɛ girin i kan n balimaw an ka kuma yɛrɛ nɔgɔya sa jɔn tɛ se Ala ka ko kɔrɔ ni Ala ye fɛn fɛn da i kun a bila i kunna fitinin de don a y'a nɔgɔya de dɛ wallahi ni Ala ko a b'a gɛlɛya a jɔn tɛ ye ko min bɛ se Ala ka ko kɔrɔ a fanga t'i la Ala yɛrɛ ko wa khuliqal insanu da'ifa adamaden dara a ka fɛgɛ a lafilen don ɲindimi i bɛ si kule la
tɛ sunɔgɔ i bɛ taa yan fɛ i bɛ na yan fɛ i bɛ bɔ kɛnɛma i bɛ taa yaala i bɛ taa yan fɛ i bɛ na yan fɛ f'i ka furakisɛ ta Doliprane i bɛ dɔ de ɲini wali i ka anti-inflammatoire dɔ ta walasa i ka se ka lafiya i ni ɲin kelen de bɛ ɲɔgɔn na dɛ ɲin kelen o ye n'a y'a dan kelen ma dɛ n'a ko a b'a chauffer i da la ka ɲin ninnu bɛɛ bila problème na antibiotique jumɛn bɛ yen min b'a nɔgɔya ayi hali n'i ye Doliprane ta ala de sɔnna Doliprane fana ka dilan mais n'a y'a lajɛ Doliprane b'a nɔgɔya nka n'a y'a lajɛ n'i ye Doliprane yɛrɛ ta dɔw la a b'a fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ o ye dɔ de fara a kan a tɛ nɔgɔya e bɛ fura ta ka dɛsɛ o y'a banalama ye dɛ n'a ye kunkolodimi bila kunkolodimi dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ ko kumabi a bɛ kumabi dɔn ale ye kunkolodimi juguba n'a y'i minɛ f'i k'i kunkolo de biri duguma i kɔni tɛ se k'a kɔrɔta n'i kunkolo kɔrɔta a b'i n'a fɔ i bɛna sa tuma dɔ la i b'a fɔ i ɲɛkiliden yɛrɛ de bɛna suran ka bɔ tellement kunkolodimi ka jugu nka ni ala m'a nɔgɔya foyi tɛ se k'a nɔgɔya balimaw ala ka ko tɛ k'u jɔn na e ma ye hali dugukolo yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se ka miniti kelen kɛ o n'a ye miniti kelen kɛ jamana o jamana kan o jamana kibaruya tununa pewu fo lahara an t'o ye fo dugukolo jukɔrɔ seconde ni dugukolo yɛrɛ la a bɛ seconde de kɛ a cayalenba n'a ye 30 secondes kɛ yɔrɔ o yɔrɔ mago sa kɛlen do ye ko dugukolo yɛrɛ la yan nɔ 30 secondes o dugu ka lahalaya lajɛ o ye e bɛ dugukolo min sanfɛ k'a yira ko ala ka ko de tɛ kun dan fɛnɛ nin dugukolo in ka dɔgɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam nin sankolo 7 nin dugukolo 7 lahara jɔn dɔ ala bɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'u ta a bolo kɔnɔ k'u baron k'u mɔntɔn i n'a fɔ maa bɛ burukala minɛ k'a bisi tigɛ kɔnɔ cogo min sankolo 7 ni dugukolo 7 i b'u mɔntelen sɔrɔ ala bolo kɔnɔ sanfɛ a b'u kɔrɔta sanfɛ limanil mulkul yawm mara masaya jɔn ta don maa si tɛ se ka jaabi a yɛrɛ b'a fɔ lillahil wahidil qahhar ale kelen de don a jara min ye ɲa faga a ma ja min ye ɲa faga o ye sankolo 7 dugukolo 7 e bɛ min e bɛ minnu sanfɛ olu b'a bolo kɔnɔ sanfɛ kuma bɛ ma anw tɛ dugukolo sanfɛ ala ka ko la i n'a fɔ sama tɛmɛtɔ la mɛnɛmɛnɛw b'a sen kɔrɔ sama bɛ yɛlɛ mɛnɛmɛnɛ kɛ est ce que a b'a dɔn k'a yɛlɛnna fɛn kan n'i ye hali mɛlɛkɛw yɛrɛ lajɛ Jibrila yɛrɛ kelen kaman 600 o ko n'a ye kaman kelen minɛ k'a fɛnsɛ a kaman kelen kɛ kaman 3 kaman 2 kaman 4 a ko n'a y'ale alaja ale Allah subhanahu wa ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha a bɛ faraŋaɲɔgɔnyali kɛ danfɛn na cogoya min ka d'a ye a bɛ se ka dɔ fara o kan mais a danna nin ma o jara yɛrɛ de a ka dan o ma sankolo kɛra 7 ye o ye ala yɛrɛ de ka laɲini ye sinon n'a ko k'a b'a kɛ 100 ye a bɛ se k'a kɛ 100 ye o tɛ foyi y'a bolo parce que ale dan ye dɔrɔn kun kɛ fayakun o y'a kɛlen a k'a laɲini dɔrɔn dugukolo danna 7 ma o de jara ye dɛ n'a kun jara ye sankolo kɛ 7 ye cogo min ka dugukolo kɛ 7 o joli ye 14 tɛ n'a kun y'a ja ka dugukolo kɛ 14 a b'a kɛ 14 kɛ mais k'a dan 7 ma o de jara ye a tɛ k'a fɔ k'a tɛ se dɛ a ko awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum a ko yali masa min ye sankolo 7 ni dugukolo 7 da yali o masa tɛ sebaga ye k'a bɛ se k'olu ɲɔgɔnna da wa maa ma jaabili kɛ a ko bala a ko awɔ ale ala bɛ se huwal khallaqul alim ale de ye fabriquelikɛla yɛrɛ n'a jɔra kan a b'a kɛ a dɔnniya b'a bolo a puissance b'a la a se b'a ye n'a danna nin ma o de jara ye o tɛ k'a fɔ k'a tɛ se n'i ma sɔn ala i bɛ taa sɔn jɔnni ye n'i ma sɛmɛ ala la i bɛ sɛmɛ jɔnni na n'i ma ala bato i bɛ jɔnni bato e ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na k'a fɔ k'a ka bon a danna o ma jara ye de a ka hakɛ de k'a la sinon ala de tɔgɔ ko elwasi ol ali masa min
n'a fɛrɛlen do fɛrɛla dante min na el alimu min ni dɔnniya b'a bolo masa min ni dante a ka dɔnni na dante ye dɛ e ɲɛ bɛ nin diɲɛ in na n'e ko k'a ka bɔ alijinɛ kɔnɔdenw la fantan diɲɛ ɲɔgɔnna 10 de bɛ di o ma ala bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna i nata f'i nata dan ni nata dan sera yɔrɔ min na a b'a fɔ i natara wa n'a ko ko awɔ i nata danna yɔrɔ min na n y'o di ma n tilala k'a ɲɔgɔnna 10 wɛrɛ fara a kan o ye fantan de ye a bɛ tila ka bɛɛ ladon alijinɛ kɔnɔ dugukolo lankolon bɛ tila ka to maa tɛ yen min bɛ a occupé a bɛ tila ka maa kura wɛrɛw dilan olu ma deli ka ala bato ala bɛ tila ka olu bila alijinɛ kɔnɔ a bɛ se a b'a bolo dili t'a ban a b'a bolo dili t'a ban a b'a bolo a yɛrɛ mago t'a la a bɛ jɛ a la n ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ jɛ fɛn na pour que k'i yɛrɛ nafa n'a ye de dɔ nana ko cɛ ko wari dɔ di yan i poche kɔnɔna lajɛ i ye 50 ta k'a d'a ma wari tɔ min b'i bolo munna i m'a bɛɛ d'a ma i hakili bɛ ko dɔ de la i yɛrɛ b'i yɛrɛ nafa n'o ye o tɛ wa mais ala ye fɛn fɛn dilan ala mago t'a la o de mago bɛ ala la idan minnu ye ala deli wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ala i kana doni girima ta k'a dan kun i n'a fɔ i y'a da maa tɛmɛnenw kun cogo min juifs ni chrétiens u ye sɛgɛn caman sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la ka sababu kɛ u ka kana gɛlɛyaw ye ani u ka filibantiyaw ye ala ye fɛn dɔw haramuya u kan a ye ko dɔw gɛlɛya u bolo anw filɛ nin ye ni ɲɛgɛnɛ kɛra i ka fini na i bɛ mun kɛ i bɛ ji de k'a la dɔrɔn mais juifs ta o tɛ dɛ ɲɛgɛnɛ mana kɛ yɔrɔ min na a bɛ tigɛ de anw filɛ nin ye ni misiri tɛ seli wagati man'i sɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka seli mais juifs ni chrétiens olu tɛ se ka seli yɔrɔ si fo misiri seli wagati man'i sɔrɔ hali kungo kɔnɔ i bɛ bɔ kungo kɔnɔ de ka na seli misiri la so kɔnɔ nka ala kɛra ye fɛn 5 min fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala y'olu k'ale ye قد أوتيت 5 ولم يؤتهن نبي قبلي ala ye fɛn 5 di yan o fɛn 5 ninnu ala ma o fɛn 5 ninnu di nabi ɲuman si ma ka kɔnɛ muhamadu ɲɛ a ko nusirtu birru'b bimasirati shahr ala y'ale dɛmɛ ni ka siran kerun a jugu dusukun na n'a y'i ɲɛsin a jugu ma ni kalo 1 tagama tora n'a jugu cɛ jugu bɛ to siran na ka sɔrɔ a ma se ala y'o k'ale ye o ma deli ka kɛ nabi ɲuman ye wa uhillat liyal ghanaim ala ye kɛlɛkɛyɔrɔ la nafolomafɛn minnu bɛ sɔrɔ ala y'o daga ale ye ala m'a daga nabi ɲuman wɛrɛ ka kɔ ale ɲɛ ni nabi ɲuman ni ciden tɔ n'u ye kɛlɛ kɛ n'u ye sanu min ni fɛn min sɔrɔ u b'a bɛɛ da duguma de n'u y'a bɛɛ da duguma ala bɛ sɔrɔ ka tasuma bɔ sanfɛ tasuma bɛ n'a bɛɛ jeni maa tɛ kelen t'a la awɔ ni tasuma mana k'a jeni dɔrɔn o kɔrɔ ko dɔ sonyɛna o kɔrɔ ko dɔ sonyɛna mɔgɔ min ye dɔ sonyɛ i bɛ minɛ mais ala kɛra mantonw na mɔgɔ bɛ se ka dɔ sonyɛ nafolomafɛnw na ala kɛra bɛ bɔ a kalama a t'a fɔ n'a tigilamɔgɔ yɛrɛ ma na n'a ye a bɛ dɔw ta fɔ walasa u k'a dɔn problème min b'a la u kan'a kɛ mais juifs ta n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ minɛ tasuma tɛ n'a jeni munna a karisa ye dɔ ta a b'a bolo i bɛ na n'a ye jama bɛ ɲɛna mais ala ye ala kɛra mantonw sutura o tɛ yen o ma daga maa wɛrɛ ye ni ala kɛra mantonw tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko wa ju'ilat liya al-ardu tahuran wa masjida fa ayyama rajulin aw fa ayyuma rajulin adrakatuhu as-salah falyusalli a ko ala ye dugukolo fan bɛɛ kɛ ale n'a ka mantonw ye selijita fɛn ani seliyɔrɔ e ɲɛ bɛ tayamumu min na n'o ye ka seliji ta bɔgɔjalan kan
ala y'a kɛ alakira mantonw de ye manton tɛmɛnenw kun b'a sɔrɔ koyi nin kɛlen don anw de ye nin hɛrɛ in a kun tɛ manton si bolo ka kɔn an ɲɛ i bɛ seliji de ta n'i ma seliji kɔni ta i tɛ se ka seli ni janaba y'i sɔrɔ alakira manton na ni ji ko se t'i ye kungo kɔnɔ i bɛ mun kɛ ka janaba to i fari la n'i bɛ tayammum kɛ i b'i ka seli kɛ i ka seli fana dagalen don mais o nɔgɔya kɛra alakira mantonw de ye manton tɛmɛnenw la ka janaba to i la i tɛ se ka seli i tɛ se ka bɔgɔjalan kɛ k'a fɔ k'i bɛ seliji ta an fɛ n'i ma bɔgɔjalan sɔrɔ ni fara bɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'i ka seliji ta fara la n'a y'a sɔrɔ i magali ji la n'a bɛ na ni tɔɔrɔ ye bana dɔ kama wala lahala dɔ kama wa ni nɔgɔya in kɛra alakira mantonw dɔrɔn de ye jifuw ni kerecɛnw ma nin sɔrɔ ko kɛra an ye dɛ awa k'ale ka mantonw n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni seli wagati y'i sɔrɔ yen ni misiri t'i kɛrɛfɛ i ka seliji ta i b'i ka foro kɔnɔ kungo kɔnɔ i k'i ka seli kɛ n'i b'i ka foro kɔnɔ ni seli wagati sera i b'i ka bagangɛn na ni seli wagati sera i ka seli wele k'i to bagangɛnyɔrɔ la i ka seli wele k'i to i ka foro kɔnɔ fɛn fɛn b'i ka seli wele kan mɛn kabini yiriw ni kɔnɔw la lahara bɛɛ bɛ seereya i ye o kɔrɔ silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka ala bato a nafa ka bon awa ala ko fɛnɛ muminunw tilalen nin deli la n balimaw anw bɛ ka nin tɔnɔ in bɛ sɔrɔ jɔn nɔfɛ jɔnw de ye nin ɲini ala fɛ sahabaw doni min bɔra anw ka diinɛ la sahabaw de sababu y'a to a bɔra an kan nka maaw bɛ na bi k'u bɛ nin sahaba ninnu dɔgɔya sahabaw de bɛ ka nin ala deli in kɛ ala ko nin fɛnɛ la qad fa'altum sɔnna n ye gɛlɛya min sigi manton tɛmɛnenw kan n y'a wuli ka bɔ aw kan t'a kɛ e fa ma k'a sababu ye ne fa ma k'a sababu ye e ba ma k'a sababu ye ne ba ma k'a sababu ye maa minnu kɛra ninnu sababu ye sahabatul kiram sahababa ninnu ala kɛra ka sahabaw la nasiba liman fil imani lam yuhibbuhum yɔrɔ tɛ maa ye limaniya la n'i ma ninnu kanu dɛ n'i ma ninnu kanu ala ka alijinɛ ka haramuya i ma awɔ alijinɛ fila tɛ yen dɛ alijinɛ kelen de bɛ yen nka n'i bɛ alijinɛ sɔrɔ i bɛ tugu ninnu de kɔ i ka kuranɛ kalan ninnu de y'a sababu ye i ka hadisaw sɔrɔ ninnu de y'a sababu ye e k'i ja i ka fauteuil kan i k'i ja i ka dilanba kan i k'i ja i ka misiri kɔnɔna la wali i k'i ja i ka kobaw la i k'i ja i ka mobilibaw kɔnɔna la ko qala Allahu qala rasul a sababu t'i fa i ba tɛ sahabaw don radiyallahu ta'ala anhum masa subhanahu wa ta'ala ka jɛw ma o niw tora a la u ka nafolow tora a la u musow tora a la u denw tora a la ala ko n sɔnna a tilala ka kuranɛ ayaw de lajigi ka kibarali kɛ n'a ye lakin rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun ala ko nga dɛ ciden ani minnu limanera ka tugu a kɔ e kun bɛ yen ne kun bɛ yen wa e fa kun bɛ yen i ba kun bɛ yen an si kun tɛ yen e b'a dɔn nin aya in ne sen t'a la e sen t'a la e somɔgɔ sen t'a la ne somɔgɔ sen t'a la nin ye aya kɛrɛnkɛrɛnnen fi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tutla ila yawm alqiyamah wala yusharikuhum في هذه الآية أو في هذه المناقب وغيرها أحد إلا أنفسهم ما شت فرأوك نهربا نون نتتري نجربا نون نولوت ألاكو وجاهدوا بأموالهم ويكلك عليه على كدين لا نوكا نفلوي جون بك نفو على يره وأنفسهم ويني على كدين ويكلك نون نيويه أتك نفو كوي ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ a ko ulaika lahumul khairat olu de ye jɔn ye ne ala ɲɛ hɛrɛ k'u ye
abu ye diɲɛ la abu ye lahara wa ulaika ismu ishara li bu'dil makani humul muflihun awa ni be kisi jɔn ɲini ninnu de ye kisi jɔnw ye dɛ ala ko hɛrɛ b'u ye u kisilen don e man'i sigi k'a fɔ n'i selila i bɛ ninnu danga e man'i sigi i bɛ ninnu nɛni e man'i sigi k'i bɛ ko fɔ ninnu ma ko parce que u y'a don ta u y'a bɔ tan awa ala ye minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ yali i bɛ se k'o fana wuli wa i tɛ se k'o wuli doni ninnu ka ta ka bɔ an kan o sababu do dɛ wallahi duwawu kan ka kɛ ni sahaba ninnu ye ka da ka ninnu de ye diinɛ lase anw ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ diinɛ kɔnɔ ninnu de y'u jɔ ani sira cɛ ni kalabiɲɛ don a turula olu de la ni muru don a y'olu de sɔgɔ ni lajarabili don a kɛra olu de la ni k'u gɛn k'u bɔ fasow n'u ka denbayaw n'u ka nafolow la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ se diinɛ la ninnu de y'u jɔ an ye k'a kɛ i n'a fɔ kogo a ye olu de sɔrɔ fɔlɔ anw ka sɔrɔ ka ta e wolola k'i fa n'i ba sɔrɔ silamɛya la jɔnni b'a ka du kɔnɔ ko problème ye min sɔrɔ silamɛya kama k'u y'a fa neni u y'a ba neni wali k'a ka nafolo de tɔɔrɔ la k'a sara diinɛ kama i b'a sɔrɔ i ka kabila bɛ a tɛ yen nka e nana diinɛ sɔrɔ sisan e ye dɔɔnin kalan dɔrɔn e yɛrɛ hakili la k'i ye dɔɔnin kalan e ko sahaba ninnu ko ninnu tɛ fɛn ye fo dɔw b'a fɔ ko abubakar ni umaru k'olu ye nafigiw de wallahi ko abubakar ni umaru k'olu ye nafigiw de dɔw bɛ yen n'olu selila u seliko o seliko u bɛ alifatiya de ta abubakar ni umaru kama k'u danga u bɛ abubakar danga u bɛ anba ayisa danga u bɛ tila ka umaru danga u b'a denmuso hafsa danga ala kira ka sahabaw la ɲumanw n'u selila kuma o kuma alimami ni misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ fatiya de ta ninnu fana ko k'u ye silamɛw de ye dɛ balimaw fili min ka jugu diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye ala k'i fili k'i to sira kan i yɛrɛ t'a dɔn k'i fililen don o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ka nkalon ani fili k'a dilan i ɲɛ kɔrɔ k'a kɛ tiɲɛ ye nka e yɛrɛ t'a dɔn k'i fililen don i bɛ kɛlɛ fɛnɛ k'o de kan awa ninnu bɛ ka kɛlɛ kɛ nin de kan dɛ a dɔw bɛ yen bi n'olu bɛ seli n'u y'u biri alimami yɛrɛ ani mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ n'i biri ruku la subhana rabbiyal azim k'o to subhana rabbiyal azim la u bɛ sin k'u sen kɛ ta kɔfɛ ka sen kɛ ka tani kɛ ka sen kɛ ka tani kɛ k'u to seli la n'i y'u ɲininka ko munna k'u bɛ nin kɛ nin bɛɛ de diinɛ bɛ yen bi n'i y'u ɲininka k'u bɛ ka mun kɛ ko sitanɛ de b'u kɔfɛ k'u b'a tan Allahu akbar kabako don e bɛ ko bɛɛ ye nin dugukolo in kɔ kan nka n'i y'i jɔ ka filɛli kɛ wallahi ka filɛli kɛ ka taga i yɛrɛ ma k'e bɛ seli kɛ e bɛ alakira ka suna labato i bɛ diinɛ ɲuman de ɲɛɲini i bɛ kan ka k'o kɛ k'a fɔ ko ala ye kisi ka bɔ ninnu ka nin howawo ni sahaba ni ninnu ni nin filibantiya ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma n balimaw ni maa kan ka si ka seli k'a ten wɔɔrɔ k'a ten fara e de kan ka kɛ dɛ ala ye ko k'i ye dɛ parce que ala ye sama ka bɔ nin bɛɛ la i b'a ɲuman dɔn i bɛ seko kɛ i bɛ ninnu lajɛ i b'i kunkolo de firifiri i b'a fɔ bon olu yɛrɛ fɛ e tɛ sira kan olu ta ye de diinɛ ye izan ka diinɛ ka doni ta k'a bɔ an kun a sababu kɛra jɔn ye sahabaw don u ko i n'a fɔ i y'a ta k'a sigi maa tɛmɛnenw kun rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi i y'a ye sahabaw ye ala deli wɛrɛ kɛ yan tuguni nin y'an ye sabanan kɔnɔ u ko rabbana an tigi ala wala tuhammilna i kana an ladonni fɛn na ma fɛn min la taqata lana bihi n'an tɛ s'a kɔrɔ n'a fanga t'an na an bɔra min na i k'an kisi doni min n'i y'a sigi mantɔn tɛmɛnenw kun i kan'o sigi an kun ala ko qad fa'altu n y'o kɛ n t'o sigi aw kun nin duwawu in na rabbana an tigi ala wala tuhammilna i kana an ladonni ma fɛn na
لا طاقة لنا به يعني لا قدرة لنا به فمني ستاني كاتا على كودي قد فعلت نياك نفادي كدوا وينيوا ولي إفادي تدو نبادي تدوا ولي إبادي تدو نكا قبل دين دووك ولي إكا قبل دين دووك إيكو يتمنون فده ولو ديني كده الصحابة على سنو تما أكو قد فعلت نين فنه بوي انتين فنه كه تدوني دوك واتسمينا أبل مو ما بدو كي فاي تشوفو منا فو صحابة نونو يكو منو كانوا يحسي حالا أم فنان باو بسكا كاني ها أم فنان باو تسكا كاني بوي من دياتو الله سبحانه وتعالى على كرا كانون كه نيما على كرا صلى الله عليه وسلم كانو كتمه إي ركان إتسكا كمؤمنين دفلني إتسي ودلا أكو عمر ما لمنيات تسي إكا لمنيات تسي كدفع عمر في كانوا كتمي رني ديوني كان نفلو بك عمر كو ألاكرا تيا دومبي في كتمندي نكان نفلو كان نجرا كوني غني بليا مسوما أوا ألاكرا كو ما صلى الله عليه وسلم كو عمر حال سي مسي لمنيات غري إما صرو na عمر نانا كما ينجتمني anana alaje ka fo ko mindo tiede do umaru ko ala ka cide sallallahu ko mbi fe katame nyere ka ko sisande kalimene adafara balmo ambe sababu fitinu de fala Allahu alam bisawab ala de bisawaba don afan folo ni ala kra ko make sababu ala ta ko fan ko be qur'ane so an ko be islamiyya don lahra jonde be delli kany ala ka seli an kan kun b'o sɔrɔ ni seli ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam siɲɛ kelen ala bɛ seli kan siɲɛ 10 a bɛ jurumu 10 yafa i ye a bɛ daraja 10 kɔrɔta i ye kuma o kuma ni seli ala kɛra kan siɲɛ kelen ni ala kɛra kun sababu tɛ sallallahu alaihi wasallam a fɔ an kun bɛ alijinɛ sɔrɔ donc a kɛra wajibi ye an ka ala kɛra kanu ka tɛmɛ an yɛrɛ kan jɔn de ye ala kɛra ka kow las'an ma alayhi salatu wasalam sahabaw tɛ ma be duwawu kɛ maa ye mun na n'a ye ɲumanya k'i ye n b'o de la i bɛ duwawu k'a ye o tɛ wa bon sahaba ninnu ye ɲuman min lase anw ma o anw bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ ka ninnu sara ala kɛra dun ko sallallahu alaihi wasallam man sana'a ilaykum ma'rufa ni maa min ye ko ɲuman kɛ aw ye fa kafi'uhu a y'a tigilamɔgɔ sara wa in lam tajidu ma tukafi'uhu n'aw ma fɛn sɔrɔ a bɛ se k'a tigilamɔgɔ sara ni min ye fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatum ay duwawu ka tigi ye duwawu min n'a ka ca fo yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n ye duwawu min kɛ nin kan ka wasa k'a tigilamɔgɔ sara ye an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ ni sahaba ninnu u ka bonya an'u ye u kɛra sababu ye ka hɛrɛ min lase an ma k'an bɛ se ka ninnu sara balimaw duwawu de don duwawu de don izan o la ala ko n ye nin fɛnɛ kɛ o ko o la sa wa'fu anna ne sahabaw de ka duwawu ye tuguni an tigi ala an ye ladɔgɔyali kɛ fɛn minnu i ye fɛn minnu ɲini an fɛ wajibi ma kow la n'an ma se k'a k'a kɛcogo la an b'a fɛ i ka tɛmɛ o la wa'fu anna yani tajawaz amma qassarna fihi min alwajibat ala an kan ka wajibi ma ko minnu kɛ n'an m'u kɛ a kɛcogo la an bɛ fɛ i ka tɛmɛ an naw la i k'o to yen wa'fu anna waghfir lana ala an lebu ni an jurumu i ka sutura warhamna ala i ka hinana dɔnnikɛlaw ko warhamna yanno i ka hinana min tɛmɛna ani ko minnu fana tora ala i kan tanga i kan kɔlɔsi cɛnɛli ma i kan tanga an ka ɲɛnamaya tɔ la an kana bɔ nin sira in kan n'o ye diinɛ sira ye i kan to i ka sira tilennen kan anta maulana e Allah subhanahu wa ta'ala de ye anw tigi ye fansurna i kan dɛmɛ alal qawmil kafirin kafiru kan ala ye mun fɔ tuguni a ko qad fa'altu a ko n ye nin fɛnɛ kɛ awa nin kuma min filɛ nin ye dɛ wa huna
ni yɔrɔ nin na e bɛna sahabaw ka titiri dɔ ko k'a fɔ ko sisan na ko tɛ sahabaw ka ko ye ni aya laban fila min n'an y'a kalan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kitabu dɔ bɛ ala bolo ka kɔn sankolo 7 ni dugukolo 7 dali ɲɛ san 2000 o kitabu in bɛ ala bolo ka sɔrɔ sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen ala ye ni aya fila in ta ka bɔ kitabu in de kɔnɔ k'a kɛ ka suratul baqara dafa o de filɛ sahabaw ka nin duwawu ye sahabaw dɔnnen don ala fɛ kabini sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen ni san 2000 e bɛ nin kɔnɔ wa ne b'a kɔnɔ wa fa ya subhanallah ni maa min ni ala bɛ fɛ k'i halaki i bɛ bila min na kabini sankolo 7 tɛ yen dugukolo 7 tɛ yen ala ye ni kuma ni aya fila in ala y'a ta ka bɔ kitabu in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛ ka nin sura in dafa k'a kɛ ka kuranɛ dafa alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye nɔrɔ 2 di ale ma ala ma deli ka o nɔrɔ 2 di nabi ɲuman si ma ka kɔ ale ɲɛ ni aya fila in b'a la suratul fatiha b'a la a bɛ di alakira ma don min na sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ jibrila bɛ alakira kɛrɛfɛ sankolo la mankan dɔ sina ka bɔ alakira jibrila y'a kunkolo kɔrɔta ko alakira ma k'i kunkolo kɔrɔta u y'u kunkolo kɔrɔta u ye sanfɛla lajɛ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko muhammad a ko nin porte in kabini ala ka sankolo da a ma deli ka dayɛlɛ bi y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɛlɛkɛ min jigintɔla don kabini ala ka nin mɛlɛkɛ da se ma se dugukolo kɔ kan bi de y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka na dugukolo kɔ kan abshir i nisɔndiya bin nurayni ni nɔrɔ 2 ye utitahuma ni ala y'u d'i ma walam yu'tahuma nabiyyun qablaka ala ma deli k'u di nabi ɲuman si ma ka kɔ i ɲɛ sahabaw ka ko bɛ ala bolo kitabu kɔnɔ kabini sankolo 7 ni dugukolo 7 ma da san 2000 e bɛna i b'i ɲin gɛ olu la i ɲin bɛ toli e bɛna i bɛ fɛn fɔ olu ma i nɛn bɛ toli n'i ye poison dun i bɛ sa koyi fɛn poison ma n'i y'a dun i bɛ sa luhumu sahaba sahabaw sogo poison don dɛ n'i y'a dun i bɛ to a la ala ka faamuya d'an ma Allah subhanahu wa ta'ala ye nin sura in ala y'a a laban fɛnɛ nɔgɔya n'ala sɔnna ma la'alla sini n'an sera ka fayida dɔw fɔ ala i n'a fɔ kitabutigi ye ala fɔ cogoya min na an b'a kɛ o kɛcogo la ka sɔrɔ ka don suratu al-imran kɔnɔ an bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli masa min y'a nɔgɔya an ye an y'a daminɛ ka se ka s'a laban na maa bɛ ko caman daminɛ i t'a laban ye dɛ i t'a laban ye فهذا فضل من الله وأحمد ربي وأشكره اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.